Ano ko? Unboxing solo term. Yan o. Yan o. Makikita nyo guys mamaya yung ito pump ng water. Solo term. Yan. Unboxing natin, testing. Let's go! Yun o. Ayan o. Uy! Pero hugasan muna natin. Hindi natin alam kung paano ito ikabit. Mali lang yan. Dito pala yun. Cover. Yan o. Okay, maingay dyan. Cover pala to guys. Huwag mukha. Ayan. Ganyan pala siya. Parang ganito nga ito. Tapos ito. Ayan to. Hindi ko alam ikabit to. Si Carmen yun na mag-ano. Ay, tayo mag-ano. Ayan o. Rice roll lang daw. Siya na mag-ano guys o. Di natin alam eh. Ito, paano ikabit dito? Paano straw lang yan eh? Ayun o. Parang yung ito. Ayan. Ito. Ito. Ito yan. Diyan pala. Kaya pala hindi magkasya ito. Mali pala to. Sa ibabaw. Mali pala yung siyokso ko. Mali, field tayo. Field tutorial. Field tutorial. Ayan. Yun pala yun. Pagbilang tubig. Ito pala yun guys, testing natin. Hugasan muna natin to. Maliit lang yung galon mo dapat. Ilalagay yan. Ha? Di ba malaki yung blue mo? Ay, yung blue pa. Blue ba ang ilalagay mo? Oo, yung blue. Ayan. Hugasan muna natin. Testing lang yun. See? Then put. Are you sure? Yes. See? Yeah. Try. Like that. Try the bottle. I mean guys, testing. This with the close. Push. See? Hola. Yay. See? Okay. Another one. Yeah. Okay. Finish. That one. That. Then close. Yes. Opla. Ayan ang aming review. Guys, water this. Ayan. Solo term. Why? Already closed.